Insurance. Ano Radyo bala man ang na sarang mo Nikimagbanwa. obra sa ngalan sa pag-abyanay? Mag-share sang gamit kag pagkaon? Makaupod sa kasadyahan kag kalisod. Pero paano kung ginhagad ka sang ginakabig mo best friend nga ipautod ang parte sang imulawas? Mag-abyan sa Taiwan ang nagsugtanay nga ipautod ang magtimbang sini nga batis, agud sila ang makakuha sang minilyon nga insurance claim. Sila amo Sanday Chang Cagliao. Sa tam-an nila kapag panumdom kung paano makakwarta, ila na pinsaran nga obrahon ng isa ka butang nga bisan sino nga pigado nga tawo wala gid makapanumdom obrahon. Kung paano nila ini na ubra, yari ang ilagin saysay sa media. Isa ka adlaw naglagaw sila sa isa ka matugnaw nga lugar sa Taipei kag sang ila pagbalik, ginhuluman ni Chang ang iya tiil sa ice sa sulod sang 10 ka oras agud magtig-a. Luyag sinipag-oon nga na frostbite ini sang siya ang naglagaw agud makuha ang $1.29 million. Gilayon gindala si Chang sa ospital kag dito nagdesisyon ng doktor nga utdon ang duha sini ka batiis. Ginbayaran man ini sang insurance company apang nagduda ang otoridad kay Chang kag sa dalayo nila nga pag-imbestigar, ila na diskubrihan nga ginpeke sini ang natabo sa iya. Nahibaluan nga ginengganyo ni Liao si Chang nga obrahon ini agud iya mabayaran ng iya na remalaso sa cryptocurrency, diin ginobligar sini si Chang nga magpirma sang legal note nga nagasiling partidahan siya sini sang $800,000. Marso 14 sini nga tuig ginkasuan sila nga duwa sang fraud, apang may dugang nga kaso nga pangatubangon si Liao bangod sa iya sini pagkonsente kay Chang nga ipautod ang iya tiil. Para sa Wow Balita, Radyo Man Nikki Magbanwa, Tatak RMN.